محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ۔ حضرات، تساں احباب نے جماعت دے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو سماعت فرمایا۔ اللہ سب دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ عقیدہ توحید ایک اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، جس انسان نو کائنات دے اندر عقیدہ توحید دی دولت مل گئی، انہوں کائنات دی ہر چیز مل گئی۔ اور جس انسان دا پلہ عقیدہ توحید تو خالی ہے، وہ سمجھو کہ کائنات دے اندر او دا نامہ اعمال ہر عمل ہر نیکی تو خالی ہے۔ کیونکہ انسان دی زندگی دے اعمال عبادات نماز روزے حج زکوٰۃ عمرے حج سب اعمال دا محور اور مرکز جڑا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔
اور تیسرے پارے دی آخری آیت ہے اللہ آندے نے جیڑا انسان شرک کردہ مر جاندہ ہے مشرک میری زمین سونے نہ بھی پر دے تو میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. اور پھر 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ نے یہ بات کہی ہے. اور بھائی یار تھلے ٹوپی والے انہوں پھڑ کے باس ہوئی یار تھلے انہوں کی بیماری. 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ نے یہ بات کہی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اگر میرے 18 نبی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال ساری تباہ و برباد کر دوں. ہجے نبی شرک کردہ نہیں, نبی کو توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ نبی شرک کرے, ہوئے نبی کہ اللہ دی ذات نہ شرک کرے. اور پھر سانو سمجھان واسطے اللہ نے ساڈے محبوب نو یہ بات کہہ دی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے. تو اس واسطے اہل حدیث ہے تاوی سن لے, کوئی بریلوی بھائی ہے تاوی سنے, کوئی دیوبندی بھائی ہے تاوی سنے. میں سارے واسطے مشترکہ یہ بات کہہ رہا کہ اپنی زندگی دے اعمال نو شرک دی بیماری کو لو محفوظ رکھیا جی. پھر چھوٹی نیکی بھی ہوئے گی نا او دا مول بھی رب دی عدالت چ پہ جائے گا. تے اگر عقیدے چ شرک دی ملاوٹ ہوئی پھر ساری رات کھلو کے ایک لت تے کھلو کے بھی بندہ عبادت کرے نا تے قیامت نو کوئی آواز ہونی عاملۃ ناصبہ تسلا نار حامیہ. عمل کر کر کے ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندہ ہے جیڑی وزن چوک کے نا تے تھک جائے. عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہو گئے او دے باوجود جہنم سے جان گے. مراد کی ہے کہ انہاں دے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ ہوئے گی, انہاں دے اعمال تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہوئے گی. ہن عقیدہ ہے عقد وچوں. عقد دا معنی ہوندا ہے گرا گنڈ, عقدۃ النکاح. فلاں مرد دی فلاں عورت نہ گنڈ وج گئی ہے, پنجابی چ کہنے جی عقد ہو گیا ہے, نکاح دی گنڈ وج گئی. ہن جس عورت دی جس مرد نہ گنڈ وج جائے اس عورت نو اپنے خاوند دے گھر چ روٹی نہیں ملی گزارا کر لے گی, کپڑے نہیں ملے گزارا ہو جائے گا. اگر گھر دے اندر خرچہ نہیں ملیا پھر بھی گزارا ہو جائے گا. اگر او دے خاوند دے نال کوئی اور عورت ہوئے ہن وہ گزارا کرے گی؟ بول دے نہیں. انہوں کی کیا جاندہ ہے سوکن. کن دا معنی ہوندہ ہے چنگاری. آج تو 35-40 سال پیچھے چلے جاؤ نا 30-35 سال تے ٹرینہ کولے تے چل دیاں سن. وہ جو ٹرین چل دی سی نا تے وچوں چنگیاڑیاں اڑ دیاں سن. اس چنگیاڑی نو عربی چ کن نہ دے 100 کن یعنی 100 چنگاری کٹھی کرو تے ایک سوکڑ بن دی. ہوں یہ تھانوں نہیں پتا تھی ہس دے بیبیاں نو پتا ہے سوکڑ کنوں آتے تھی تے ہسنا ہے تھانوں نہیں نہ پتا. ہر چیز وارا کھاندی ہے لیکن انہوں سوکن وارا. پنجابی دی ایک کہاوت بنی ہے سوکن مٹی دی بھی مان نہیں ہے. ہاں دینے کے اس طرح جس طرح عورت نو اپنے مرد دے نال دوجی عورت وارا نہیں کھاندی, اس طرح بھی اے نہیں مرد نو اپنی عورت دے نال دوجا مرد وارا کھاندا نہیں. بعد ویلے ہانڈی چ مرچاں بہودیاں پہ گئیاں نے گزارا ہو جائے گا. کرو گے کہ کوئی نہیں؟ ہاں دے نہیں انشاءاللہ کران کرنا پینا ہے. بہرحال کپڑے نہیں تو بے گزارا ہو جائے گا, روٹی ٹائم نہ نہیں ملی گزارا ہو جائے گا, کرنا پینا ہے. اگر بندہ باہروں گھر آئے اگے اور کوئی وڑے ہن گزارا ہو جائے گا؟ ہن نہیں ہونا. ہن آندا ہے یا میں اینوں مار چھڑاں یا آپ کچھ کھا کے مر جائے. اس طرح ہی ہے نا, بندے دی غیرت ہے
اللہ نے انسان دے ذہن دے اندر ایک غیرت دا پرزا فٹ کیتا ہے، اور سب تو زیادہ غیرت مند اللہ خود ہے، اس تو بعد وہ دی زمین تے وہ دا مصطفیٰ ہے، تے اس تو بعد اللہ نے مواحد نو غیرت دیتی ہے۔ ہر چیز گوارا ہے، اپنے بستر تے شریک گوارا نہیں۔ آسمان تو آواز آندی ہے، زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ پر دے، پر انہاں گناہاں چ شرک نہ لے کے آئیں، کیونکہ جدے نہ تیری نکاح دی گنڈ وجی ہے نا، وہ دیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں تو برداشت کر لینا ہے، تینوں اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا، تے ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ، سارے گناہ میں بھی معاف کر دیاں گا پر شرک میں بھی معاف نہیں کرنا، جدے نہ تیری گنڈ وجی ہے وہ دے نہ تینوں زمین تے شریک وارا نہیں کھاندا، ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ، منو عرش بری تے شریک وارا نہیں کھاندا۔ ہن گل دی سمجھ آ گئی جے کوئی نہ؟ ہن دوسرا لفظ ہے عقیدہ، عقیدہ اور تیجا لفظ ہے عقیدت۔ کئی ساڑے پائی دوست وہ عقیدت دے اندر اینا گزرے اگے کہ انہوں نے عقیدہ انجی یاد نہیں رہا، جس طرح یہودی عقیدت اینا اگے گزرے، انہوں نے کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عقیدت جان کیوں نہ کیا کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، کیوں کیا ہے، مغالطہ کیوں لگے ہے؟ حضرت عزیر نفاماتہ اللہ میات عام، اللہ نے 100 سال تک موت دی اگوش رکھے ہے حضرت عزیر، ثم باسہ پھر اٹھایا ہے، قال کم لبثت، میرے عزیر تو ہی کنی کو دے رہے تھے ٹھہرے ہو؟ ہن حضرت عزیر نبی نے تو جواب کی دینے نے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی عزیر۔ تے ساڑھے موجودہ معاشرے چے عقیدت انہی اگے گزر گئی، اگے بابے علم غیب جانتے سن، ان بابے یا بلیاں بھی علم غیب جان دیا نے کی نہیں؟ وہ اندھنے بابے دی ایک بلی ہے، وہ جنی آر میوں کرے انہیں ہی مہمان ہوں دے، انہیں کتے کیتا 8 میوں مہمان آگے 9، مرید کہنے لگا بابا جی آئی تھوڑی بلی پول گئی ہے، انہیں کہا کیوں؟ انہیں 8 میوں کیتا مہمان 9 آئے نے، انہیں کہا 9واں وابی ہے، ساڑھی بلی وابیاں نو نہیں مندی۔ اس طرح ہی ایتھے ہون بابے یا بلیاں، ایتھے نبی نو علم غیب نہیں، نبی نو علم غیب، تے ولیاں نو کتوں ہے؟ اور ولیاں نو بھی نہیں۔ قرآن دا پارا پڑھو، سورہ کاف کڈو، 309 سال ستے رہے نے ولی، تے رب نے پوچھا کنی دے ٹھہرے ہو؟ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، اتھے 309 سال ستے رہے نے، تے اٹھ دیا کہیں نے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، تے روٹی لین واسطے شہر چ گئے نے، انہیں کیا کوئی خزانہ لبے آئی کہ تو کوئی ستا اٹھ کے آئے، انہیں کیا کی ہویا ہے؟ انہیں کیا جڑا سکہ تو نہ آگے 300-400 سال پہلو دا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ یہ تھے صحابہ کاف اللہ دے ولی نہیں، تے انہاں ولیاں نو علم نہیں، تے انہاں نو ہے جڑے آن کے سر چ مٹی پا کے آندے نے۔ مرید نہیں پوچھا کتے گئے ہو سر چ مٹی پائی؟ انہیں کہا اتنے بیٹھے ہی 14 میل دور نا بیڑا پھس گیا سی، بیڑا کڈن گیا سی۔ وہ مرید نہیں بھی کوئی بھابیاں کو بہندی سی، انہیں پوٹے والیاں سیویاں پکا کے نا تے تھلے کھنڈ کے پیا اتنے سیویاں پائی، انہیں کہا لو پیر جی کھاؤ۔ پیر ہن سیویاں والے ویکھے اتنے کھنڈ کے وہ ہے کو نہیں سی، وہ ہن اس طرح ویکھے جویں آفری مجھ گتاوے والے ویندی، وہ مرید نہیں آندی ہے پیر جی کھاندے نہیں، آندہ ہے کھنڈ کیوں؟ وہ چمچے نہ پرا کر کے اندیا تھلے تیرا پیو، تینوں ایڈی 14 میل دور بیڑا نظر آ گیا ہے تے تینوں سیویاں تھلے کھنڈ کیوں نظر نہیں آیا؟ دیکھو نا کیسی گل، جنہاں نو اللہ نے عقیدہ توحید نہ نوازیا، انہاں لٹیریاں کو اپنی جیب ایمان دی کٹوان دے نہیں۔ حضرت عزیر نو اللہ نے 100 سال تو بعد اٹھایا، یعنی زندہ کیتا ہے۔ یہودیاں نے اینا مغالطہ لگا، کہنے لگے عزیر نو اللہ نے زندہ نہیں کیتا، وہ آپ ہی ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ دا خاص ہے نا، اللہ دے جسم دا حصہ ہے۔ توجہ میرے وال، جسم دا حصہ جو ہے یعنی اللہ دا بیٹا ہے۔ عیسائی کہنے لگے ساڑی گل بھی سن لو، سانو بھی عقیدت بڑی ہے۔ آکھیا تسی بھی دسو جی تسی کی آندے ہو؟
انہوں نے کیا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے۔ کیوں جی؟ اے عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، باپ تو بغیر بیٹا پیدا تو نہیں نہ ہوندا۔ مریم اللہ دی بیوی ہے، معاذ اللہ، تو عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے آئے نبی علیہ السلام کو، آن کے کہنے لگے جی تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں، جی میں کہنا ساڑھے ایک سوال دا جواب دیو، اہی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے۔ فرمایا پوچھو عیسیٰ دے باپ دا نا دس دیو تو اہی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے بھی عیسیٰ دا باپ تے ہے کو نہیں، نہ کہ تو آسمان تو آواز آئی ان مسئلہ عیسیٰ اند اللہ کمثل آدم۔ محبوب جی تو ہی ایویں پریشان ہو گئے ہو، انہاں نو کہو آدم دا ماں تے باپ اے پیش کرن تے عیسیٰ دا باپ ہی پیش کر دینے۔ وہ کہنے لگے جی آدم دا تے ماں پہ کوئی نہیں، تے آقا فرماندے نے جیڑا رب بغیر ماں باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر ہے، حضرت آدم نو پیدا کرن تے قادر ہے بغیر ماں باپ تو عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر نہیں؟ کیویں دی گل کر؟ عیسیٰ نو اللہ دے وجود دا حصہ بنایا عیسائیاں، قادے چ عقیدہ چ، ایویں ہی ہے نا۔ حضرت عزیر نو یہودیاں نے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا، مشرکین مکہ نے فرشتیاں نو اللہ دے وجود دا حصہ بنایا کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ ساڑھے موجودہ معاشرے ساڑھے کئی بھائی نے انہاں نو بھی مغالطہ لگا ہے، انہاں نبی نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنا چھڑیا کہ نبی نور ہی نہیں، نور من نور اللہ، اللہ دے وجود دا حصہ ہے، بنایا ہے کہ نہیں؟ تے قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، زمین دی دھرتی تے انہاں لوگاں نے کفر کیتا ہے جنہاں نے انبیاء نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا، اور اللہ نے پھر آسمان تو انہاں ساریاں دی نفی کی تھی۔ تے کی کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے، اللہ کون ہے؟ لم یتخذ ولدا، اللہ او ہے جدی اولاد، بولو جڑا اولاد تو پاک ہے۔ عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں، وہ لوگو حضرت عزیر اللہ دا بیٹا نہیں، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نہیں، وہ اولاد تو پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ دوسرا جواب اگے آیا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ زمینہ تے اسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرن والا کون ہے؟ تے اللہ کون ہے؟ انا یکون لہ ولد، اللہ اوے جدی اولاد کوئی نہیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، اللہ اوے جدی بیوی بھی کوئی نہیں۔ ان قربان جاواں قرآن وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے، وہ خود پیدا نہیں ہویا، جڑا آپ پیدا ہوئے وہ مخلوق خالق نہیں ہو سکتا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز نو جانن والا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولد ولم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ زمینہ تے آسمانہ دی بادشاہی کدے کول ہے؟ لہو ملک السماوات، کون ہے بادشاہ؟ قل اللہم مالک الملک
तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरी कायनात दे बादशाहां दा बादशाह कौन है? अल्लाह कल्ला। तो कि कोई वोट लैके ते नोट दे के भी बादशाह नहीं बनया है। हुण अगों इलैक्शन आउण डे ने ना, ते किसे दा कुत्ता भी मर जाना ते उन्हें MP ने नसिया होना, इस तरह ही उन्हें वोट चू लैने। ते 5 साल इन्हें किसे नूं पुछया नहीं जे। बाबा को टुर गया ना काम, उन्होंने जेडे चेले चमचे कड़छे पे बाबा ओ परा हो गए बह चौरिया जी सुते ने। तो हुण वेख्या जे की बनदा। अल्लाह ने मैनू वोटां दी भी लोड़ नहीं ते मैनू तुहाडे नोटां दी भी लोड़ नहीं, ते मेरी बादशाही खत्म भी नहीं जे होनी कि 5 साल वास्ते 10 साल वास्ते नहीं। जदों कायनात दियां सारियां बादशाहियां खत्म हो जाणगियां, अल्लाह ने मैं उदों भी अपनी उंगल ते 7 जमीनां ते 7 आसमान लपेट के रूही दी तरह 40 साल तक आवाज देंगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अज बादशाही किदी है? अगों रब खुद ही कहणगे लिल्लाह वाहिदिल कहार। उस अकेले हुक्मरान दी हुक्मरानी है। आइए वो जिन्नू चाहे बादशाही दे छड़े, जिदे को चाहे बादशाही खो लवे। रात वजीर आजम, दिन चढ़दा है असीर आजम। ये मर्जियां ओदियां ने, किते चेहरे चो करदे ने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने, किते पीरी विच जुआन दिसल, किते विच जुआनी बुढ़े ने, किते टांगियां जोगे पैसे नहीं, किते चढ़ जहाजी उड्डे ने, किते हुक्म चलांदे फिरदे ने, किते खांदे फिरदे ठुड्डे ने, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, किते देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। हाथ लाया मैले हुंदे कई तवे तो हुंदे काले ने, कई मारे हुए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मा वाले ने। किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं, किते दुधी कुत्ते पाले ने, किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना विच ना वाले ने, किते अंग पुराने लाले ने, किते ला नवें सुटे ने। है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक सर पे ताज पहने, एक दर बदर गदा है। एक सीब के 2 मोती एक ही शिकम से जाए, एक पीस गया खरल में, एक ताज में जड़ा है। एक फूल की 2 पत्तियां एक ही जगह से कटियां, एक नाजनी के गले में एक का दवा बना है। एक शाख की 2 टहनी एक ही जगह से काटी, एक आग के हवाले एक का असा बना है। एक थान के 2 कपड़े एक ही जगह से फाड़े, एक नाजनी के सर पर एक का कफन बना है। एक आंख के 2 कतरे एक ही जगह से उतरे, एक बाइसे जहन्नम एक का अजर बका है। इनू आंदे ने बादशाह अपनी मर्जी वाला ना, जिन्नू चाहे जिवें। एक भरा दे घरों रोटी मुक्कण नहीं देंदा, दूजे घरों लभदी नहीं। इस तरह ही ना, एक वजीर आजम दूजा फकीर आजम। ए बादशाह, पर बादशाह कौन है? कुल हो वल्लाहु अहद। नाराए तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, शेर पंजाब हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब, शेर पंजाब हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब। नाराए तकबीर, ओदे ते बेतबारी। नाराए तकबीर।
چکے بلند کر کے نعرے دا جواب دو خطیباں دے وچوں خطیب ساڈا جوان ہے مولانا منظور شیر پنجاب دا پھلاں دے وچوں پھل سونا گلاب دا میرا خیال میں بس کر دوں مولانا منظور شیر پنجاب دا خطیباں دے وچوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اہلا وسہلا مرحبا السلام ماشاءاللہ شیر پاکستان مسلک دے عظیم ترجمان حضرت مولانا منظور احمد صاحب اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ تشریف لے آ چکے نے تے میرا خیال کہندا ہے ہن جدوں وہ آ گئے نے تے میں بات جڑی توجہ 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 تو میں بات کر رہا سا قل هو اللہ احد اے قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے تے انتہا بھی احد ہے اور میرا خیال کہندا ہے کئیاں بابیاں بیچارے نماز آئے نہ آئے قل هو اللہ تے آوندی ہے نا سوائے رحمان ملک تو بول دے نہیں احتجاج آسن تو علاوہ باقی سارے نو آوندی ہے انہاں دعا اکوٹ دین دی پڑی ہے کیونکہ وزیر ساڑھے پاکستان دے میں نہیں ہونے چاہیے اور لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر ایک واحد لفظ ہے جدی تسنیہ بھی نہیں تے جدی جمع بھی نہیں وہ کیے لفظ اللہ اللہ کی کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد ہاں میرے محبوب کہہ دیو اللہ احد احد تے واحد اللہ کلہ اچھی بولو اللہ اللہ الصمد لفظ سمجھ جڑا ہے یہ بھی اللہ دی ذات واسطے ہی خاص ہے اور کسے واسطے نہیں سمد دا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے پترہ تو بے نیاز ہے تیاں تو بے نیاز ہے سوریاں تو بے نیاز ہے سالیاں تو بے نیاز ہے دادکیاں تو بے نیاز ہے نانکیاں تو بے نیاز ہے کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز اللہ جی تسی کیوں سارے رشتیاں تو بے نیاز فرمایا اللہ میاں لید ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں جمع آواں نہ کوئی میرا مائی باپ ہے نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ دنیا دے لوگوں میرا کوئی ہم سر نہیں کوئی میرا ہم پلہ نہیں ایویں نہ مخلوق چوکے جنوں مرضی میرے برابر کھڑا کر دیا کرو کائنات دے اندر کوئی نبی ولی کوئی دنیا دا جڑا غوث کتب ہے میرا کوئی بھی ہم پلہ نہیں بلکہ میں کلہ ہی ہاں اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنتو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتا کلا آخ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا اے ازمیش تو وکری زلہ آخ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آخ کے اللہ نے توحید دے سمندر نو کل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر چھڑیا اور انہوں سورہ اخلاص کیا جاندہ ہے خالص توحید اللہ نے بیان کی تھی ہے اور کل ہو اللہ دی عظمت
نبی علیہ السلام ایک دن فرماندے نے آج میں تھانوں قرآن دے 10 پارے سنانے نے 10 پارے صحابہ تو صدقے جاواں شوق کی نہ ہی ذوق کی نہ ہی ساڑھی مسیتے پہلے دن قاری صاحب کو 1.5 کو پارا پڑھ دینا تے بابے آندے نے اچھا قاری صاحب پھر کل ہی کو نہ آوانگے کی ہویا جی تو آپ پہلے دن ہی کھلار کے سانو ہوا چھڑے ہے تو اگوں کی کرو گے لیکن صحابہ نے جو دسیا 10 پارے صحابہ دے شوق تے ذوق دی انتہا نہیں رہی سارے صحابہ مسجد نبوی چ بیٹھے نے انتظار چ گردنا چک گئیاں جگہ دے پیر آئے آپ ممبر تے تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورت پڑھی تے آپ چلے گئے صحابہ کہندے نے آقا نے تے وعدہ کیتا سی میں 10 پارے سناواں نکی جی سورت سنا کے نبی علیہ السلام چلے گئے نے آقا علیہ السلام پھر واپس آئے فرمایا ہاں میں وعدہ کیتا سی لیکن میرے صحابیوں جبریل میرے کول آیا ہے انہیں آن کے دسیا ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیندہ ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 پاریاں دا ثواب درج کر دیندے نے اور جیڑا 3 دفعہ پڑھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ او دے نامہ اعمال چ پورے قرآن دا ثواب عطا کر دیندے نے آنا حضرت ابو ہریرہ محدث الحدیث 5374 حدیثاں دے حافظ نے امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں جگہ دے پیر نہ جا رہا اگوں ایک بندہ آ رہا ہے تے او قل ہو اللہ پڑھدا آ رہا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے واجبات میں کہنا سونیا ماں واجبات کی واجب ہو گیا ہے فرمایا ابو ہریرہ اے جڑا بندہ گزرے ہے ایک قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا سی جنت چ وڑدا جا رہا سی نبی دا ایک صحابی سی تے او نا قرات کردہ سی نا کوئی بھی نماز چ قرآن انہیں جتوں مرضی پڑھنا بعد چ انہیں قل ہو اللہ دی تلاوت ضرور کرنی صحابہ نے آن کے دسیا اللہ رسول ہے قل ہو اللہ ہر واری پڑھتا ہے بھئی جدو قرات کردہ قرآن کدوں بھی پڑھے نا تو قل ہو اللہ نے ضرور پڑھنی ہوں دی آپ نے فرمایا کیوں پڑھنا ہے اللہ رسول منو اس صورت نہ پیار ہی بڑا ہے فرمایا دا پیار ہی تینوں قیامت رو جنت چلے جائے اس واسطے عقیدہ توحید اللہ نے قل ہو اللہ جو بیان کیتا ہے اور اللہ کون ہے آئیے قرآن کو پوچھئے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اللہ آندے نے منو چھڑ کے جنہ دے نا دیاں نظروں نیازاں دین دے ہو منو چھڑ کے جنہ دے نا دے بکرے چھترے دین دے ہو منو چھڑ کے جنہ دیاں قبران دا طواف کر دے ہو قبرانو گسل دین دے ہو قبرانو گسل دین دے ہو منو چھڑ کے جنہ دیاں قبران تے سجدے کر دے ہو فرمایا لا یخلقون شیئا انہا کوئی چیز بھی پیدا نہیں جے کی تھی اللہ کیوں فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اے تے خود پیدا کیتے گئے نے جیڑا آپ پیدا ہوئے انہیں پیدا کی کرنا جیڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں جیڑا عابد ہے وہ معبود نہیں جیڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں جیڑا عبداللہ ہے وہ اللہ نہیں جیڑا عبدالقادر ہے وہ قادر نہیں جیڑا عبدالرحمن ہے وہ رحمان نہیں جیڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں جدی قبر ہے وہ داتا نہیں داتا کون ہے عرش والا کون ہے داتا داتا دا مانا دین والا دین والا کتھے ہوئے وہ بولو اتے تے لین والے کئیوں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چلے قرآن نے ایک اور مقام تے اعلان کیتا ہے اللہ فرماندے نے قل ارائیتم تدعون من دون اللہ اگے کیے ارونی ماذا خلقو من الارض
मेरे महबूब जी कायनात दे लोकां नू कह दिओ मैनू छड्ड के जिन्हां नू तुसी पुकारदे हो, मुश्किल कुशा हाजत रवा मंगदे हो, मुख्तारे कुल गंज बख्श रंज बख्श मंगदे हो, गरीब नवाज लजपाल मनदे हो, फरमाया रूनी मैनू वखाओ ते सही माजा खलकू मिनल अरस, इन्हां मेरी जमीन ते बनाया की, लियाओ वखाओ की बनाया। एडा वड्डा बुगदर है क़यामत तक मुशरक लगे रहन चुक नहीं सकते। ते रब आंदे ने मैं की बनाया, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। वल हय्यो, इधर मेरे वल वेखो, वल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुआ फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह आंदे ने मैं आसमान दा लेंटर पा छड़िया, ऐ वेखो मस्जिद दा लेंटर पिया थले बीन पे ने, छोड़ा जी लेंटर है ना, थले दीवारां ने थम ने, लेकिन अल्लाह ने मेरा लेंटर वेखो लोदी लंबाई ते चौड़ाई का भी किसी को पता नहीं, मैं थले थम भी कोनी बनाया, बीन भी कोनी पाया, जमाल कमाल वाले का गार्डर भी नहीं पाया, बगैर सहारे तो 7 मंजिला लेंटर, और एक लेंटर का वाया 500 साल का, तो लेंटर का मोटापा भी 500 साल का। असी अपन छत्तां नूं थले सीलिंग कराने आ, विच निके निके बल्ब लाने आ, विच फानूस लाने आ, मौलवी जी पैसे बड़े लग गए ने, पर मजा आ गया, ठाठ नहीं बज गई। ते रब आंदे ने नेरी कुप रात होए कदी मेरी सीलिंग वाल भी वेखिया कर, मैं भी किते 100 वार दा बल्ब लाया, किते 200 वार दा बल्ब लाया, किते 1000 वार दा बल्ब लाया, एक सवेरे बल्ब बलता है जिदी वार दा किसी नूं पता ही कोई नहीं। चन जेड़ा ये जमीन की गुलाई के बराबर है, जिन्नी जमीन है ना गुलाई चोडा वड्डा चन है, ते चन नालों 166 गुना बड़ा सूरज है। तो वेखो रब ने संगल पान तो बगैर ही साढ़े को पखा नहीं टंगिया जाता, फिर चन दिने रात को चन बलता है, दिने सूरज बल रहा, तारे बल रहे, कदी उन्हें बिल भेजे है, बोलो तारियां दे बलन का बिल, घर का 1 महीने बिल ना तारी साई दूजे महीने मीटर कट्टन आ जाते हैं, इतने बल्बां का बिल, पखियां का बिल, मोटर का बिल, रब आंदे ने मैं मीह पाना कदी बिल नहीं लिया, हवा चलाना बिल नहीं, सूरज की रोशनी का बिल नहीं, चंद की रोशनी तारियां का बिल नहीं। अल्लाह आंदे ने बिल देन दा चाही ते 5 टाइम आके अपनी पेशानी मेरे कदमां च तू रख दे, बिल मैं रब खुद ही अदा कर लांगा। किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने, वो थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने, तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा, भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और रब वेखो कर है कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सीटा कढ़िया, जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। पानी ते जमीन नू खलार छड़िया, बदलां चो पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ चीड़ी ते ममोला भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने, कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ बंदेया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, हाजत रवा
قربان جاواں. آئیے ذرا غور کیجئے کون ہے اللہ؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے جنہیں آسمان تو می پایا، باغات بغیچے درخت بلند و بالا کنے پیدا کیتے نے؟ نال قدرتاں نرم انگوریانو سخت زمین چوں بار لیا نوالا، پھر تناتے ٹینیاں کر پیدا پتر چھاندے لئی اگا نوالا. گجرا والیو ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے، وکھو وکھرے پھل لگا نوالا. اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر، اینو جاندہ کلا آسمان نوالا. سارا رخ بنانا تے بڑی گل ہے، کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکدا. پتھر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے، پورا جہان مل کے نہیں لا سکدا. تو اجے بھی دی قدرت نہیں ماں رب نے منوائی. آنڈا ویکھیا جی؟ آنڈا کوئی آنڈا ویکھیا جی؟ کوئی نہیں. فارمی دی نہیں گل، دیسی فارمی تے 40 دن تیار، جڑا مولوی کھا لے 15-20 دن تیار. آنڈے دے اندر دو چیزاں نے، ایک سفیدی تے ایک زردی ہے نا. سفیدی تے زردی دو چیزاں نے. ہن آنڈا مرغی خانے چو لدیا جاندا ہے گڈیاں تے، گڈیاں تو ہوندا ہے سٹوراں چ، پھر دکاناں تے، پھر شاپر چ پا کے گھر لے ہونے آ. ہلدا ہی رہیا ہے جتھے جتھے آیا. تے اللہ نے میری قدرت ویکھ، میں کدی آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا. کدی مکس ہون دیتا ہے؟ تے جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے، اسی آنے آئے آنڈا گندہ ہے، انہوں کتھے سوٹنے ہیں؟ گندی ٹوکری چ. عرش تو آواز آؤں دی ہے اپنی توحید دی سفیدی دی اندر شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی، نہیں تے میں تینوں گندہ آنڈا سمجھ کے نہ جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا. اور وہی آنڈا مرغی دے تھلے ہوندا ہے، مرغی دے دیسی آنڈے دی گل کر. فارمی جو کچھ نہیں پیدا ہوندا، پاویں 2 سال رکھ چھڑو. اس آنڈے جو ہن بوا بھی نہیں، باری بھی نہیں، روشن دان بھی نہیں، ہے کوئی چیز؟ کوئی نہیں. آنڈے دی جڑی سفیدی ہے نا، یہ دا چوزہ بندا ہے، زردی دا نہیں. توجہ میرے وال، نکے نکے پہنچے بن گئے، نکی جی سری بن گئی، 2 لالٹینہ فٹ ہو گئیاں، اتے ریشم ورگی لوئی چڑھ گئی. تو وہ جڑی زردی ہے آنڈے دے اندر، اس چوزے دی خوراک اللہ اس زردی نو بنا دیں دے. ہن آنڈے دے اندر چوزہ تیار ہو گیا. رب آندے نے باہر آوے چوچیا. چوزہ آندہ اللہ روشندان کو نہیں، جتھوں نہیں آواں، باری کو نہیں، بوا کوئی نہیں، تے میرے کو چھینی کو نہیں، تھوڑا بھی کوئی نہیں. اللہ آندے نے نکی جی چھینی دیتی ہے، انہوں اندروں مارش. وہ آنڈے دے اندروں چوزہ آنڈے دے چھلکے نو مار دے، چھلن نو ٹھونگا مار دے، چھلن ٹوٹ گئی، چوزہ باہر آ گیا. مانا ہن چگنڈے ہے تے گجرا والے دے کسے کالج چ نہیں پڑھیا، سکول چ نہیں پڑھیا. ادھروں کتا ہوندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے، بلا ہوندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا ہے. رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والے، مینوں دس آنڈے دے اندر سفیدی تے زردی نو مکس کنے نہیں ہون دیتا؟ سفیدی دا چوزہ کنے بنایا ہے؟ پھر اس خوراک اس زردی نو کنے بنایا ہے؟ ٹھونگے مارن دیاں جاچا کنے دسیاں نے؟ اور اس چوزے نو سجن تے دشمن دیاں تمیزہ کنے دیتیاں نے؟ اے رب العالمین.
किन्ने वल दसिया किन्ने जे सिखाया, आंडे चो चूचा किवें निकल आया, बुआ बारी बंद किथों खांदा सी ओ, मिर्चां दी करतन फुलां दी खुशबो, अजब कारागरी तेरी नराली, मज्जां गावां खावन तूड़ी पराली, साफ चिट्टा दुध लैने आचो। तुहानू तो खैर चुआया ही लभ जांदा है। गुजरात हुण खालस या कट्टे नूं लभदा या घर वालियां नूं, बाकी को नहीं खालस मिलदा, भावें 100 रुपये किलो भी ले लो 200 भी ले लो। इस लेकिन मझ दे थले कट्टा छड़ी दे, उन्हें 2 मुंह मारे, मझ ने पूरा हवाना दुध ना भरिया, जिहदे वास्ते भरिया ना उन्होंने मुंह तो फड़ के खिंचिया ते खिंच के जाके मझ दे अगे बन दिता है, ते मझ उन्हें चुमदी है चटदी है, ते नाले आंदी है पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है। आप इन्हें बाल्टी फड़ी है थले बह गया, ते उन्हें आने परता के गुस्से ना वेख्या मेरा काला ही चिट्टा किथों बह गया, इन्हें थन फड़िया मारी धार उहदे मूँह ते, उन्हें मूँह परा कर लिया। मूँह परा करके जदों उत्तों आवाज़ आई थोड़े माँ पुत्रा ना होई सी हाथी है, पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी। ये हुण लगा हवाना धोण ते आवाज़ आई मेरी कुदरत होर वेख, हवाना फुल दुध ना भरिया, अल्लाह भरिया, फरमाया थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने, उन्हां बोतलों का मूँह भी ठाए तो थले मैं ढक्कन भी को नहीं लाया, उत्ते दुध का प्रैशर भी बड़ा, मेरी कुदरत वेख मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगन नहीं हो देता, डिगन दिता है कदी, वे लो ढक्कन भी को नहीं, अगे बोतल का ढक्कन खोलो उन्होंने मूँह दिया करो, कोई चीज़ विच रहिंदी हुण दुध चोण लगा तो हुण उत्तों एक कैमरा फिट है, जिवें मुहम्मदिया वालियां ने 2-3 कैमरे फिट कीते ने ना, इस तरह उत्तों भी एक कैमरा फिट है। वो की है, मिम्बई ने फरसिम वादा मिल्ला बनन खालिसन शायगल शारबीन, एक पासे गोबर दी नाली है, एक पासे पेशाब दी नाली है, खून दी नाली है, इन्हां दे अंदर दुध दी नाली है। अल्लाह अंदर मेरी कुदरत वेख, मैं कदी गोबर दुध च मिक्स नहीं होन दिता, कदी खून ते पेशाब मिक्स नहीं होन दिता। लाबानन खालिसन, खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडन दे हैं, खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्ला दे नां दियां लाना है। गुजरा वाले दे पासियो लाबानन खालिसन, दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चों निकलिया है, ये दे अंदर गुजरा वाले दे नलकियां दा पानी पा दुध खालस नहीं, ये दे अंदर मोटरां दा पानी पा दे दुध खालस नहीं, ये दे अंदर तू नहरां दा पानी पा दे दुध खालस नहीं, ये दे अंदर ड्यू पा मरिंडा पा दुध खालस नहीं, ये दे अंदर नैसले दा पानी पा दुध फिर भी खालस नहीं, ये दे अंदर जमजम पा दे दुध फिर भी खालस नहीं। और दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थना चो डायरेक्ट निकलिया है, ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया है। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारा बगियां ने, दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। टिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने, किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। वक्खो वक्ख शक्लां रब बनाइयां ने, फिर तबा दे मुताबिक खुराकां खुआइयां ने, किते खांदा पिया कोई गोशत, किते खांदा पिया टींडा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। कौन जिंदा? अल्लाह कौन है? सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, तेरी सोनी शक्ल किन्ने बनाई है? बोलो। किन्ने कन लाए ने? हाथ किन्ने? पैर, अखां, सिर। सिर क्यों एक लाया? सिर भी 2 होने चाहिए। सिर क्यों एक के? और कन 2, अखां 2, हाथ 2, पैर 2, सिर एक। क्यों सिर एक?
और तेरा सर भी एक के झुकान वास्ते मेरा दर भी एक के। एक सर एक दर ते झुकदा सोहना लगदा है, एक सर दर दर ते झुकदा सोहना नहीं लगदा। किहड़े वेले मैनूं शेखुल कुरान फन्ने खिताबत दे इमाम मेरी जिंद जान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जिथे उमर दे मुजाहिद लेटे ने उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। एक बीबी नूं वेख्या ना मुर्गी नूं फड़ के मारे पई, ते मौलना फरमान लगे बीबी इनू कह तो मारनी है, धीए नूं क्यों मारनी है, बेज़बान है। कह लगी मौलवी जी बड़ी उतरी जे दाने साडे लोग खांदी आंडा गुआंढियां अल देनी, इनू मारन तां नहीं। अच्छा इनू फिर की समझानी, इनू समझानी है भी जिथों दाने खाईदे ने आंडा भी उत्थे ही देईदा। ते शेखुल कुरान फरमान लगे अच्छा इन्ने को दाने खा के एडा को आंडा गुआंढियां दे खुडे ही दे तेनू वारा नहीं खांदा, ते तू दिन रात ओदियां नेमतां खा के एडा सिर गैर दी ढेरी ते झुकाए, रब नूं भी वारा नहीं खांदा, रब नूं भी वारा नहीं खांदा। दुनिया च एक नमाज ऐसी है गुजरांवाले दे वासियों जिहदे रुकू भी नहीं सजदा भी नहीं, वो किहड़ी नमाज? नमाज़े जनाजा। जनाजा हुण बरेलवी भाई पढ़न, देवबंदी पढ़न, शिया पढ़न, कोई भी पढ़े, हुण कोई रुकू करदा है जनाजे सजदा? दुआ करो मौलवी टले ही रहन, क्योंकि जिन्हां मौलवियों ने कवर ते बांग दुआ छड़ी है, सजदा करना कोई मुश्किल काम ये कोई औखा नहीं। लेकिन क्यों नहीं किया जाता रुकू सजदा? अगे मैयत है, यही है ना, मैयत नबी दी होए, वली दी होए, सिहाबी दी होए, पीर दी होए, बाबे दी होए, किसी दी होए, जदों मैयत 4 फुट ताए उदों रुकू ते सजदा नहीं, जदों 4 फुट ठाए फिर रुकू ते सजदा क्यों करना? दसो फिर क्यों करना? इस वास्ते ये सजदा किनू फबदा है? अल्लाह नू। अल्लाह तो इलावा कायनात च किसी नू फबदा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे सन ना, तो कह लगे अल्लाह भुख लग गई, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। फरमाया तेरे हाथ की है पुत्र, बह यार थले की थोड़ा काल पई, हाथ की यह आसा है? फरमाया मार पत्थर से। अल्लाह मैं रोटी मंगना तो आसा पत्थर से। फरमाया मार तो सही है, टुट जाएगा। फरमाया मार तो सही। पत्थर निकलिया, फिर पत्थर 7वें पत्थर के पेड़ च कीड़ा है जिहदे मूँह च सबज पत्ता है। नबी मूसा ने वेख्या पत्ता भी ताज़ा है, 7वें पत्थर के पेड़ च कीड़ा है। हुण जिहड़ा 7वें पत्थर के पेड़ च कीड़े नूं रिजक दे सकदा, वो तेनों मैनूं नहीं दे सकदा। तो साडी दुकान की सेल एक दिन घट हो जाए ना, अं तवीतां वाले को नसे जाने, आ दही तवीत बई उन्हें भी अगों रेट रखे ने भी 4000 वाला, 5000 वाला, 10,000 किन्ने वाला तवीत चाहिए? आंदा जिहड़ा चंगा है वो दही है, वो तो 10,000 दही होना। वो आंदा लै फिर लै आ, एक पखे ना बन छड़ी, जू जू पखा फिरेगा तेरा दिमाग फिरेगा, क्या कि भार थले रख छड़ी, जू जू भार पे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। इन्हां तवीतां ने लोगों के अकीदियां का बेड़ा रोड़ छड़िया। एक आ छल्लियां वाले 2003-4 की गल है, मैं बस से लईए पे जावा, झंग बस खड़ी हुई, एक छल्लियां वाला चढ़ गया, वो हुण लगा तारीफ करन छल्ले दी। छल्ला जिहड़ा रवई रखेगा ना उसकी बवासीर बंद, जिहड़ा छल्ला जेब च रखे पैसे नहीं मुकदे। उन्हें मैं क्या, मैं उरा गल सुन, उन्हें समझा मौलवी साहब ने कोई छल्ला लेना। मैं की आना है जी छल्ला रखो कोल बवासीर बंद। मैं तू इन्ने फड़े ने, तेरी कोई चीज़ बंद नहीं हुई, तेरी भी तो कोई चीज़ बंद होनी चाहिए। उस्ताद जी आंदा छल्ला जेब च रखो, पैसे नहीं। मैं क्या नैशनल बैंक च तू इन्ने फड़े ने तो बस मंगदा फिरना है, तेरे को तो पैसा मुकना ही नहीं चाहिए। मैं क्या उतर जा, मार मार के छितर तेनों मैं फिर की कहां, तेनों बना देंगा जरदारी। बहरहाल वो मैनू कह जाना आंदा तू लगना तू भाभी है। मैं क्या ये कुछ शक नहीं कर। बहरहाल इन्हां छल्लियां ते, इन्हां तवीज़ां ते, इन्हां शजरां ते, इन्हां हजरां ते भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजक देने वाली, शिफा देने वाली, औलादा देने वाली ना कोई कबर, ना कोई शजर, ना कोई मुंदरी, ना कोई छल्ला, बल्कि फल यतवक्कल अलल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।